Hai, Assalamualaikum. Saya Zul pada Komponik dan DIY Malaysia. Okay, dalam video hari ini, saya nak share cara untuk kita set up sistem kuasa solar 24 volt. Kita akan guna dua keping solar panel 100 watt. So, total kita akan ada 200 watt solar panel, 2 biji bateri 12 volt. Dan untuk solar charge controller, kita akan gunakan solar charge controller 10 sahaja. Sebab untuk solar charge controller 10 ni, maksimum solar panel untuk sistem 24 volt adalah 240 watt. Tapi sebelum tu, saya nak share dulu masalah yang kita jumpa dalam video yang lepas semasa saya buat sambungan untuk inverter ni. Okay, tujuan saya sambungkan inverter ni adalah untuk kita dapatkan voltage AC 240 volt sama dengan voltage current TMB yang ada dekat dalam rumah kita tu. Dan tujuan saya pasangkan inverter ni adalah untuk hidupkan pump aquaponik ataupun pump aquarium yang menggunakan 240 volt AC. Untuk cara-cara nak pasangkan inverter ni, tuan-tuan boleh tengok video dekat atas ni. Dan masalah yang saya jumpa masa saya pasang inverter ni adalah masalah load cut off ataupun kita punya solar charge controller dia dah cut off bahagian load. Tak ada output, jadi inverter ni pun mati. Dan kalau tuan-tuan pernah tengok tutorial pasal solar power system ni dekat YouTube ataupun tuan-tuan pernah pergi kursus pasal solar power system, banyak yang recommend jangan sambungkan inverter pada bahagian load dekat kita punya solar charge controller. Dan sambungan inverter adalah direct kepada bateri. Tapi sebenarnya boleh, cuma kita kena pastikan rating solar charge controller ni mesti sesuai dengan inverter. Sebagai contoh, kalaulah kita gunakan solar charge controller 10 jadi kita kena pastikan inverter ni akan draw current kurang daripada 10 Pada masa tu, dalam video tu, saya gunakan solar charge controller 10 yang ni. Okay, bila dah running, kemudian tiba-tiba dia cut off bahagian load. Inverter tak dapat supply. Jadi apa yang saya buat, saya tukarkan kepada solar charge controller yang lebih besar, yang ni 30 dan masalah tu selesai, pump pun hidup balik. Dan sebenarnya saya tak pernah pun ukur berapa current yang inverter ni akan draw untuk convert jadikan 240 volt AC. Jadi mungkin inverter ni dah draw current lebih daripada 10 dah over current, sebab tu kita punya solar charge controller ni dia cut off bahagian load ni dan inverter tak akan dapat supply. Tapi persoalannya, kenapa selepas 1 jam baru dia cut off? Mungkin tuan-tuan pun ada idea kenapa kita punya solar charge controller cut off selepas 1 jam. Dan kalau tuan-tuan ada idea, boleh komen dekat bawah. Jadi untuk hari ni banyak benda yang saya nak share. Sebelum kita teruskan dengan sistem 24 volt, kita akan tengok dulu, kita akan cari punca kenapa inverter ni draw current yang lebih daripada 10 dan menyebabkan kita punya solar charge controller cut off pada bahagian load. Jadi sekarang saya akan keluarkan dulu inverter ni dan kita nak test berapa sebenarnya current yang inverter ni draw. Okey, ni kita punya setup untuk kita test. Kita nak tahu berapa sebenarnya current yang inverter ni akan draw ataupun inverter ni akan tarik semasa kita onkan inverter ni. Okey, kat sini kita ada bateri 12 volt, power meter, ni breaker untuk on and off. Kemudian kita ada indicator clip dan ni cigarette lighter port. Jadi kita akan sambungkan inverter pada cigarette lighter ni. Saya akan matikan dulu supply. Pastikan positif dan negatif tak bersentuh. Sekarang saya akan onkan inverter ni. Jadi kita akan tengok berapa current yang inverter ni akan draw daripada bateri walaupun kita tak sambungkan kepada load, kita tak sambungkan kepada pump, tak sambungkan kepada lampu. Okay, kita cuba onkan. Kalau kita tengok dekat power meter ni sekarang ni, walaupun kita tak sambungkan kepada load, tetapi inverter ni dah draw 0.5 setengah dia dah draw. Kalau 12 darab dengan 0.5 bersamaan dengan 6 watt. Jadi maksudnya, inverter ni sendiri dia punya self consumption adalah 6 watt. Sebab itulah dalam sistem solar yang kecil ni, seelok-eloknya kita elakkan daripada menggunakan peralatan 240 volt AC. Sebab bila nak gunakan 240 volt AC, kita perlukan inverter. Dan inverter juga dia punya self consumption adalah agak tinggi. Dalam keadaan standby ni pun kita dah rugi 6 watt bersamaan dengan 0.5 Sekarang kita akan matikan dulu inverter. Kita sambungkan plug untuk hidupkan pump. Bila kita akan on pump. Bila kita dah hidupkan pump ni, dia akan draw lebih kurang dalam 3.2 Berdasarkan test tadi, kita dapat inverter plus pump sama dengan 3.2 Dan pada malam tu juga saya pasangkan lampu LED 12 volt.
Okey, untuk lampu ni dia cuma draw 0.4 amp. Dan USB port saya onkan juga malam tu walaupun saya tak gunakan. USB dia draw lebih kurang dalam 0.5 amp lah. Ni anggaran sajalah. Okey, so total kita akan dapat 4.1 amp saja. Walaupun load kita cuma 4.1 amp saja, tapi kita punya charge controller dah detect overcurrent dan dia dah cut off kita punya output ataupun bahagian load. Kalau kita tengok pada spek untuk kita punya solar charge controller yang 10 amp ni, okay, rated charge and discharge current adalah 10 amp. Okay. Tapi masa tu kita cuma draw 4.1 amp saja, dia dah cut off, dia dah detect overcurrent. Jadi kalau kita nak sambungkan inverter pada bahagian load dekat solar charge controller, saya punya recommendation kita gunakan sama ada solar charge controller yang 20 ataupun 30 amp, kena lebih tinggi. Kalau nak dikatakan sebabkan surge, sebab motor biasanya bila dia starting dia akan draw current yang lebih. Tapi kalau kita tengok ni, bila kita onkan kita punya pump ni, surge-nya tak tinggi, hanya setakat 4 amp sahaja, masih lagi di bawah 10 amp. Dan bila saya off, saya onkan balik, dia akan surge lebih pada 3.2, tapi dia akan turun balik pada 3.2 ataupun 3.4 macam itulah. Dan benda tu pun berlaku semasa pump tengah on, bukannya semasa baru kita nak onkan pump. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ujian yang kita buat tadi, kalau tanya saya boleh ke tak kita sambungkan inverter direct pada bahagian load dekat solar charge controller, bagi saya boleh, tapi kita kena pastikan kita punya rating current untuk solar charge controller ni mestilah lebih besar, sama ada 20 ataupun 30 amp. Tapi kalau gunakan solar charge controller yang 10 amp ni memang tak boleh. Jadi sekarang apa yang kita buat, kita akan buat sistem 24 volt dengan menggunakan solar charge controller 10 amp ni. Dan kalau tuan-tuan gunakan solar charge controller yang 10 amp, nak sambungkan inverter mestilah direct kepada bateri. Jadi kita akan buka dulu semua, kemudian kita akan pasangkan balik dengan menggunakan sistem 24 volt. Tengok macam mana caranya untuk kita gunakan peralatan yang 12 volt ni dengan sistem 24 volt. Kita tengok peralatan apa yang kita akan perlukan nanti. Okey, semua peralatan yang 12 volt saya dah keluarkan. Sekarang tinggal solar charge controller dengan DC breaker. So first kita tukar dulu kita punya charge controller ni, kita tukarkan kepada yang 10 amp. Okey, solar charge controller 10 amp kita dah pasang. Panas sangat cuaca ni, saya nak anjakkan sikit lah. Tempat teduh sikit. Okey, kat sini teduh sikit. Kita pasang dulu. Nak test nanti baru kita tolak pergi tempat yang panas tu. Okey, jadi sekarang kita akan pasangkan balik kabel jumper ni untuk sambungan ke setiap terminal. Terminal solar panel, terminal bateri dan juga terminal load. Kita akan sambungkan kepada setiap breaker yang ada ni. Okey, sambungan dah siap. Selalunya untuk solar ni, biasanya orang tanya berapa kos, dekat mana nak beli barang ni. Sebenarnya dekat video description tu, memang saya dah sediakan senarai peralatan yang saya gunakan dan dekat mana tuan-tuan nak beli. Dan kat situ tuan-tuan boleh tengok sini berapa harga dan berapa kos untuk setup sistem ni. Ini untuk sambungan solar panel, sambungan bateri dan juga sambungan load. Jadi first, apa yang kita kena buat? Kita kena buat dulu sambungan ke bateri 24 volt. Dan untuk dapatkan 24 volt, kita akan gunakan 2 biji bateri 12 volt. Kita akan sambungkan secara siri. Bila kita sambungkan secara siri, so voltage yang kita dapat adalah 24 volt. Untuk sambungkan kedua bateri ni, kita akan sambungkan dengan menggunakan bus bar ni. Kita akan sambungkan positif ke negatif. Baik, ini adalah sambungan secara siri. Untuk kabel, saya masih gunakan kabel yang sama, kabel 10 gauge. Okay, sebab kabel ni boleh tahan sampai 30 amp dan fuse saya gunakan pun fuse 30 amp. Sebab kita masih boleh gunakan kabel yang sama, sebab bila sambungan secara siri ni, yang digandakan adalah voltage tapi current tetap sama. Jadi kita masih boleh gunakan kabel yang kita gunakan pada sistem 12 volt. Dan sebab itulah kalau untuk sistem yang besar ni biasanya orang gunakan
voltage yang lebih tinggi, contohnya sistem 24 ataupun sistem 48 volt, sebab kita boleh gunakan kabel yang saiz kecil. Kabel positif pada bateri kita sambungkan dulu pada breaker untuk bateri pada terminal positif. Breaker dalam keadaan off. Okay, kabel negatif daripada bateri untuk test sambungan bateri, kita boleh upkan breaker ni. Charge controller dah hidup. Kita tengok bateri sekarang 24.2 volt. Untuk sambungan solar panel sama juga macam sambungan bateri tadi, kita akan sambung secara siri. Positif akan sambung dengan negatif daripada panel pertama ke panel yang kedua. Okey, dekat sini kita akan dapat mungkin dalam 40 volt lebih. Kita rujuk kepada spec sheet untuk solar charge controller ni, maksimum PV circuit voltage adalah 50 volt. Kita tolak ke tempat panas, kita tengok berapa voltage yang kita dapat daripada dua solar panel yang disambung secara siri ni. Prop negatif ke terminal negatif dan prop positif ke terminal positif. So sekarang kita dapat 39.9 volt. Okey, jumper kabel kita pasang satu persatu. Kita pasang positif dulu, kemudian kita terus sambungkan kepada breaker untuk input solar panel. Ini kabel positif daripada solar panel tadi, kita sambungkan pada breaker. Jumper untuk kabel negatif. Okey, sambungan daripada solar panel dah siap. So kita boleh upkan breaker ni. Okey, dah ada input daripada solar panel tapi belum start charging. Okey, dah mula charging. Voltage 24.6. Current 4.2 amp, current yang masuk ke bateri. Dah mula charging. Okey, sambungan bateri dah siap, sambungan solar panel dah siap. Sekarang adalah untuk bahagian load, untuk kita sambungkan kepada peralatan. Dan kita kena ingat voltage yang keluar dekat bahagian load ni adalah 24 volt. Jadi kalau peralatan kita peralatan 12 volt, kita kena turunkan voltage daripada 24 kepada 12 volt. Dan kalau kita test output voltage pada bahagian load ni, kita akan dapat 24 volt. Okey. 24 volt ni kalau kita sambungkan peralatan 12 volt, peralatan tu akan rosak. Kecuali kalau peralatan tu boleh support 12 ataupun 24. Tapi kalau peralatan tu cuma 12 volt, kita sambungkan pada load yang 24 ni, peralatan tu akan rosak, mungkin akan terbakar. Sekarang ni kita dah ada sistem kuasa solar 24 volt. Tapi peralatan yang kita nak sambungkan ni adalah peralatan 12 volt. Kita tak boleh sambungkan terus peralatan 12 volt ni kepada sistem 24, dia akan rosak. Jadi kita perlukan lagi satu peralatan tambahan, yang ni kita panggil sebagai DC converter. Fungsi dia adalah untuk menukarkan voltage 24 volt tadi kepada voltage 12 ataupun 13 volt. Contoh yang ni, dia punya input adalah 22 hingga 32 volt, output adalah 13.8. Dan untuk cigarette lighter port ni, tak ada masalah kalau voltage tinggi sampai 14, 15 pun masih kita boleh gunakan. Tapi untuk sambungan kali ni, saya takkan sambungkan pada terminal load. Saya akan sambungkan direct kepada bateri. Dan untuk sambungan tu nanti, kita akan buat sambungan pada bateri, pergi ke fuse block, kemudian baru pergi dekat kita punya breaker dan masuk ke dalam solar charge controller. Jadi kalau kita nak buat sambungan pada inverter pun, kita boleh gunakan sistem yang sama. Sambungan direct kepada bateri. Kita offkan dulu input daripada solar panel dan input daripada bateri. Kabel positif daripada bateri kita akan buka dan kita akan pasangkan lug. Okey, kabel positif daripada bateri saya dah pasangkan dengan kabel lug. Dan sekarang kita akan pasangkan lug pada kabel negatif. Tapi kita kena hati-hati, kena pastikan kabel positif ni takkan bersentuh dengan kabel negatif. Jadi kabel positif ni kita akan jauhkan sikit supaya tak tersentuh. Kabel negatif pun kita dah pasangkan lug. Jadi sekarang kita akan pasangkan dulu kita punya fuse block. Kita akan letakkan fuse block di bahagian bawah ni. Kabel positif dan negatif daripada fuse block kita akan pasangkan pada breaker bateri. Dan breaker masih dalam keadaan off.
kabel positif daripada bateri kita akan sambungkan pada terminal positif pada kita punya fuse block. Sama juga untuk kabel negatif daripada bateri, kita akan sambungkan pada terminal negatif pada fuse block. Kita tengok balik sambungan yang kita buat tadi. Ini daripada bateri, positif dan juga negatif daripada bateri masuk kepada fuse block. Daripada fuse block masuk ke dalam breaker. Daripada breaker barulah pergi ke kita punya solar charge controller. Sebelum kita nak onkan breaker, kita pasang dulu kita punya kabel untuk fuse block ni. Dan nanti kita akan buka balik untuk kita buat sambungan seterusnya. Sekarang saya akan upkan breaker untuk bateri. Okey, charge controller dah hidup. Terlupa saya nak beritahu tadi. Sekarang ni dekat fuse block ni kita dah ada supply 24 volt. Jadi sekarang ni kalau kita test, ini terminal positif dan terminal negatif, kita akan dapat 24 volt. Dan kalau kita sambungkan terminal negatif dengan mana-mana fuse yang kita ada dekat sini, so kita akan dapat voltage yang sama juga 24 volt dan protected by fuse ni. Kita kemaskan sikit kabel ni sebab kita nak pasangkan DC converter dekat bahagian bawah ni. Okey, DC converter kita dah mount. Jadi sekarang kita akan buat sambungan. Kalau tengok pada sambungan ni, kita ada satu masalah sebab breaker kita ada pada bahagian atas. Jadi sambungan daripada bateri pergi ke fuse block ni dia tak ada breaker. Jadi kita tak boleh nak matikan supply yang masuk ke fuse block ni. Jadi kita ada dua option. Satu, sama ada saya turunkan breaker ni letak di bawah, maksudnya daripada bateri masuk ke breaker, baru pergi dekat fuse block, kemudian baru pergi dekat solar charge controller. Tapi saya ada lagi satu idea apa yang saya nak buat. Saya akan pasangkan breaker kat sini untuk matikan supply daripada bateri. Okey, breaker dah on, kita cuba test ada tak voltage. Okey, kita dapat 24 volt. Kita cuba matikan, nak test sama ada breaker ni berfungsi ataupun tak. Okey, sekarang dah tak ada voltage, maksudnya breaker ni dalam keadaan baik. Jadi sekarang kita akan buat sambungan daripada fuse block ke kita punya DC converter. Okey, DC converter yang saya gunakan ni biasanya digunakan dalam automotif dan juga dalam wiring board. Jadi dia ada bahagian untuk kita sambungkan kepada ignition. Jadi bila kita onkan ignition baru dia akan hidup. Jadi untuk bypass ignition tu saya loopkan sekali kabel positif ni kepada input untuk ignition on dan off. Kabel positif daripada DC converter kita akan sambungkan pada terminal fuse block ni pada fuse 15A dan maksimum current yang DC converter ni boleh handle adalah 20A. Tapi fuse yang saya guna hanya 15A sebab ini hanyalah demo. Dan sama juga dengan kabel, ini sebenarnya kabel ni tak sesuai, tapi sebab saya tak ada kabel lug yang sesuai dengan saiz terminal ni untuk kabel 10 gauge, jadi saya gunakan kabel 18 gauge sebab kabel 18 gauge ni maksimum current adalah di bawah 15A. Ini hanya sekadar demo, dan kalau untuk pemasangan kekal tuan-tuan kena gunakan kabel yang lebih besar, sekurang-kurangnya 10 gauge sebab 10 gauge ni boleh carry current 30A. Ini hanya sekadar demo. Untuk kabel negatif daripada DC converter ke kita punya fuse block pada terminal negatif. Sebab itulah penting kita pasangkan breaker, sebab kalau tak ada breaker, masa kita buat sambungan dia akan spark. Saya akan onkan breaker ni, kita tengok sama ada DC converter ni masih elok ke tak. Sebab DC converter ni memang dah lama, saya beli dulu tahun 2010, saya simpan tak digunakan. Dan ni baru saya nak test. Nampak macam okey, sekat lah ni tak nampak asap, tak ada apa. Mungkin okey. So kita test berapa voltage yang kita dapat. Okey, 13.9, maksudnya DC converter ni masih dalam keadaan baik. Jadi kita akan matikan breaker, kemudian kita akan sambungkan kepada load 12 volt. Ini pada bahagian V out positif, ni V out negatif. So kabel positif kita akan sambung pada V out positif, dan kabel negatif kita akan sambungkan pada V out negatif.
Okey, sambungan dah siap. Sekarang saya akan onkan balik breaker. Okey, kita cuba onkan kita punya cigarette lighter port dan juga USB ni. Ya, dekat sini kita dah dapat 13.6 volt. Voltage 13.6 ni tak ada masalah untuk cigarette lighter port ni, sebab biasanya kalau kita pasang dalam kenderaan pun voltage adalah lebih tinggi. Terutama bila enjin dihidupkan, kita akan dapat supply daripada alternator biasanya dalam 14.5 hingga 15 volt. Jadi kalau setakat 13.6 ni tak ada masalah. Okey, dah siap kita punya sistem solar 24 volt. Okey, sebenarnya sambungan yang kita buat pada fusebox ni, kita juga boleh buat untuk sistem 12 volt. Terutama kalau kita nak buat sambungan inverter direct kepada bateri. Sebab sekarang ni kalau kita sambungkan inverter pun, kita boleh sambungkan inverter pada DC converter ni. Ataupun kalau kita gunakan inverter 24 volt, kita boleh sambungkan direct pada fuse block melalui fuse. Jadi nampaknya sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Koponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.